إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي اسمه خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ أحمد بن حسين المعروف أبي سجوي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن نالب العبد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتدي وأبي علي سنة الدين المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعد حسين الحبيب علي أبي الباقي lalu Sayyidina Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sokhab Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Adrus Al-Akbar Sayyidina Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Adrus Al-Alim Syekh bin Abdullah Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhtar Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas إلى روح سيدي شيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواف صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد بن حبيب حسين بن أبي بكر العدروس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي المالي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن مالك سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الوارث أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم ومن على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل الناظر إلى وجهك الكريم لسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyaringin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bis-solihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'wad dairin amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bidayatul hidayah.
wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal farja fafil khabari khamsun yuktindar sohima al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kazibatu wan nazaru bisyahwati. Wa kadzalika, dan demikian juga wajib takufu menahan engkau jami'al jawarihi semua anggota kama sebagaimana takuful batna wal farja engkau menahan perut dan kemaluan. Fafil khobar, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsun, 5 macam, yuktirna shaima, membatalkan akan pahala orang puasa. Al-kazibu, pertama dusta, wal ghibatu, 2 gibah, wan namimatu, 3 namimah, anjur atar atau adu domba, wal yaminul kazibatu, dan sumpah yang dusta, wan nazaru bisyahwatin, dan memandang dengan syahwat. Penjelasannya, wa kadzalika, dan demikian juga wajib engkau takufu jami'al jawarihi, menahan semua anggota engkau daripada semua yang dicela oleh syariat atau semua yang dilarang oleh agama. Kama takuful batna wal farja, sebagaimana menahan engkau akan perut dan kemaluan, sebagaimana engkau menahan mata daripada melihat yang dilarang Allah, menahan lidah daripada yang dilarang Allah, menahan perut daripada yang dilarang Allah, dan menahan kemaluan daripada yang dilarang Allah, maka demikian juga anggota-anggota yang lain. Apa anggota yang lain? Tangan, batis, seluruh anggota kita wajib kita tahan dari perbuatan yang terlarang, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ibadah puasa kita itu benar secara zahir dan benar secara batin. Maka ketika orang puasa, dia menahan seluruh anggotanya daripada berbuat maksiat, naiklah martabat puasanya kepada puasa yang disebut dengan puasa khawas. Kenapa? Karena puasa ada 3 macam didampit. 1, saumul awam, puasanya orang awam. 2, saumul khusus, puasanya orang khusus atau khawas. 3, saumul khususil khusus, puasanya orang khawasul khawas, istimewa. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah berniat di malam hari, sahajaku puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala, sampailah terbit fajar. Begitu terbit fajar subuh, mulailah dia menahan apa? Menahan makan, minum, dan yang membatalkan puasa ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Namun dia tidak menahan, tidak menjaga matanya daripada melihat yang dilarang Allah, tidak menjaga mulutnya atau kadang menjaga lidahnya daripada yang dilarang oleh Allah, kadang menjaga telinga daripada yang dilarang oleh Allah, kadang menjaga semua anggotanya
maka puasanya itu disebut puasa orang awam, persis puasanya anak. Nah orang nang puasa kayak ini masuklah dalam hadis Nabi semalam, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa namun tidak ada baginya mendapat ganjaran puasa tersebut kecuali hanya haus, lapar dan haus, itu aja. Pahalanya adalah dada. Kenapa? Karena dia hanya puasa awam. Tapi ketika dia berpuasa, di samping menahan lapar dan haus, dan yang membatalkan puasa, dia tahan matanya, telinganya, seluruh anggotanya daripada yang dilarang oleh Allah, bahkan yang dimakruhkan pun dia jaga, maka naiklah puasanya kepada puasa khawas ngarannya, atau puasa khusus. Ini nang kita harapkan. Bila hendak hebat lagi, di samping itu ditambahinya hati. Hatinya nang berpuasa. Hatinya berpuasa, ditahaninya daripada syahwat, daripada huzuzud dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Kadada hatinya mengingat dunia, kadada hatinya syahwat lawan dunia, kadada hatinya condong kepada yang selain daripada Allah. Himamuhu lillah, himamuhu billah, himamuhu ala Allah. Pikiran hatinya hanya kepada Allah. Maka puasanya ini disebutlah puasanya khawasul khawas. Ini puasanya orang aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hendak jangan lagi puasa awam, tapi kita naik kepada puasa khawas. Lalu Nabi bersabda, Papil khobar, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsun, 5 macam, yuktirna shaima, yang membatalkan. Apa yang maksudnya membatalkan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang memadahkan memang puasanya batal. Ada yang mengatakan puasanya tetap sah, namun pahala puasanya hilang, batal. Kita baca di dalam tuh. Yubtilnas sauma, 5 macam yang membatalkan akan orang puasa. Apanya yang batal? Hakikatan ala mazhabat ilaihi sayyidatu Aisyah wal imamu Ahmad wa mazhabu Syafi'i wa ashabuhu. Batal puasanya hakikatan, secara sebenarnya memang puasanya batal. Oh mah, menengge ini kasihan banget. Berat. Ini pendapat siapa? Alama, atas pendapat zahabat ilaihi, yang berpendapat kepadanya as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu an, yaitu sayyidatuna Aisyah wal imamu Ahmad, dan Imam Ahmad. Jadi ujar Siti Aisyah, ujar Imam Ahmad, bila orang nang memanggawina tagawi salah satu 5 macam ini, dasar puasanya nang batal, bukan pahalanya. Oh mari. Amun nang ke ini kan banyak banget nang kada puasa. Amun nang puasanya bujur batal, wajib mengqadha ya.
wajib mengqadha karena memang puasanya batal. Ini mazhabnya Sayyidatuna Aisyah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berat berat. Kita mazhab siapa? Kita mazhab Ahmad. Mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Syafi'i kayak apa? Ninya. Wa mazhabu Syafi'i wa ashabihi, dan bermula mazhab Imam Syafi'i wa ashabihi, dan ulama-ulama Syafi'i, anna hazihi tubtilu sawabas saumi. Anna hazihi, bahwa yang 5 macam ini tubtilu sawabas saumi, membatalkan pahala puasa. La, bukan nafsas saumi, dirinya puasa. Nah, syukur kita mazhab Syafi'i. Menjadi Imam Syafi'i, kadenya puasanya nang batal, tapi pahalanya batal. Munnya pahalanya batal, tapi diri puasanya kada batal, maka pahala kada dapat, tetapi kewajiban gugur. Terus bedanya. Kalau nang pertama tadi puasanya batal, pahalanya batal, wajib mengqadha. Berat ya. Ini cocok kayak kamunya bagana di Makkah nih, cocok banget ya. Nang 5 macam nih kawan. Kenapa? Karena bagana aja di masjid. Kita lihat guys, bagana aja di rumah. Bagana aja di rumah. Bepandir nang bagus saja. Jangan nguya orang, ini sekali bepandiran nguya orang. Maka puasa batal menurut Imam Ahmad. Kita nih syukur Imam Syafi'i puasanya kada batal tapi pahalanya rendah. Hasilnya apa? Haus dan lapar, awak bakurus.